खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए। पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 033319234373। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है, एक नए मेहमान के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। आज क्या हुआ, जो मौजू है हमारा वो इस्लामाबाद इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, ये पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों से हमने देखा कि इसको गिन लगना शुरू हो गया। सोसाइटियों की अफरा तफरी, ट्रैफिक का इज़्दिहाम, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत से इशू पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन किसी फर्द ने तो इस पर कदम आगे बढ़ाना था, और वो हैं राशिद मलिक साहब, जो तहरीक इस्लामाबाद के चेयरमैन हैं। और इस मुल्क को जहाँ तक ठीक हो सकता है, इस मुल्क का ये करीम हिस्सा जो हम मॉडल पेश करते हैं कि इस्लामाबाद से ऐसा खूबसूरत शहर कोई नहीं है, लेकिन जो हालात इसके बनते जा रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्त वो बहुत नाजुक वक्त होगा। इस पर हम बात करते हैं राशिद मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वैक्सन। तो ऐसे क्या ख्याल आया आपको इस्लामाबाद तहरीक बनाने का? देखें जी, मैं उस जनरेशन में से हूँ जिसमें इस्लामाबाद को जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में देखे। जब ये इस्लामाबाद बना तो उस वक्त ये ट्रैफिक कम होती थी, यहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो बहुत बेहतर थी, वो बहुत अच्छे तरीके से इदारे अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो आपको पता है कि हर तरफ इस्लामाबाद में मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन को आप देख सकते हैं। उसके बाद जो जितने अदारे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं वो सब हम सबके सामने। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज़रा अवाम में से किसी ने सामने आना था, जब अवाम ये देखेगी कि पार्टियां डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, पार्टियां जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, और वो जो चीज़ें हमें कैपिटल में जो है वो मिलनी चाहिए, बस ये तो मॉडल जो है, तो वो हमें जब नहीं मिलेंगी तो फिर ज़रा अवाम में से लोग आगे आएंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तरीके इस्लामाबाद एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो मुकम्मल तौर पर एक सियासी जमात है जो आने वाले टाइम में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तरीके इस्लामाबाद का कंसेप्ट हमने। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की सियासी जमात आपकी पहली जमात है, आपने इनिशिएटिव लिया है। एग्जैक्टली जी। आप क्या समझते हैं, हम तो हर बुनियादी मसले पे चीखो पुकार करते हैं। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है जी। इस पर आप क्या कहते हैं? सिर्फ मेट्रो चलती है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे। देखिए यहाँ पर हुआ ये कि इस्लामाबाद जब बने तो वो कतन जो है वो 30-35-40 लाख की आबादी के लिए वो कंसिडर नहीं किया गया था। उस वक्त जो कंसेप्ट ये था कि शायद 3-4-5 लोग यहाँ पर जो है वो बात होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो सड़कें बनाई गई, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो दी गई। लेकिन वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ी, और इस्लामाबाद में एक और चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आके आबाद होते हैं, और इस पॉपुलेशन का बढ़ना जो है वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं था कि इतनी जल्दी जो है 23 लाख आबादी इतना ग्रो करेगी, उतनी जल्दी हमें सड़कें भी चाहिए होंगी, उतनी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहा, आबादी बढ़ गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप नहीं हुई। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मसले बढ़ते जा रहे हैं। अब चूँकि हमारे पास जो है वो प्लान भी नहीं हुआ, कि हमारे पास वो सड़कें जो है वो प्लान नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास प्लान नहीं हुई, एकदम से जो है वो उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। अभी भी वक्त है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर नजर रखे, अभी भी इदारे जो है उसके ऊपर नजर रखेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को देनी चाहिए। उनकी नीड क्या है, कितनी नीड है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, आने वाले टाइम में क्या तनासुब होगा इसका पॉपुलेशन के बढ़ने का, तो डेफिनेटली इस मसले का हल भी हम जो है निकाल सकते हैं। राशिद साहब, जब आपने तहरीक के इस्लामाबाद का आगाज़ किया तो आपके हम ख्याल लोग कौन थे और इस वक्त क्या करें? देखिए ये अभी तो पूरे इस्लामाबाद की अवाम ही मेरी हम ख्याल है। पूरे इस्लामाबाद की अवाम चाहती है कि ये किस तरह की तहरीक सामने आए जो कि गवर्नमेंट को जो है वो परसू करे, गवर्नमेंट को ये एहसास है कि जो हमारे मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल का हल होना चाहिए, और वो राइट लोग, वो जेन्युइन लोग जो वो सामने आने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो मसाइल को जो वो हल कर सके। अभी इस तरह से आप देखें ना, सारी पार्टियों ने तो इस्लामाबाद के ऊपर हुकूमत की है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस्लामाबाद के ऊपर हुकूमत नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल जो है वो वहीं के वहीं हैं। तो इसका क्या क्यों है ये? वो इसी वजह से कि इस्लामाबाद में जो है वो जेन्युइन लोग जो हैं वो शायद सामने नहीं आ रही हैं, विजनरी लोग सामने नहीं आ रहे। हमें ज़रूरत है कि विजनरी लोग सामने आए। अगर हुकूमतों ने डिलीवर ना किया तो फिर डेफिनेटली तरीके इस्लामाबाद इसको जो है टेक ओवर करेगी। क्या सियासी पार्टी आपकी रजिस्टर हो गई? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन रजिस्टर कर हमारे इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो चुके हैं, और इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ताला हम अपना वहाँ से लोगों जो है वो लेंगे। आप लोगों को क्या लेना चाहेंगे? आपका निशान क्या? वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना, वो। लेकिन आप भी तो 3 ऑप्शन देंगे ना। देखिए हम तो कोई एजुकेशन की तरफ जाना चाहते थे, हम कोई किताब की तरफ जाते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन वो पहले जो है वो बुक में जो इलेक्शन कमीशन हमें ऑफर करेगी उसमें से हम चूज। आपकी एजेंडे के और मंशूर के मेन पॉइंट क्या है? देखिए एक मेन पॉइंट जो आपने लिख के दिया मंशूर में, पूरे के पूरे इस्लामाबाद को जो है वो डेवलप किया जाए। ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट
हमारे पास डायरेक्शन है, डिफरेंट फेजेस हैं कि जी किस डायरेक्शन में जो है इस्लामाबाद को डेवलप होना चाहिए। सालों से बढ़कर ये कि इस्लामाबाद में कभी भी किसी भी हुकूमत ने कोई नौकरियों के हवाले से कोई जामे मनसूबा हमें नहीं दिया। हमारे नौजवान हमेशा जो है वो देखते रहते हैं KPK से एक आवाज़ आती है मैं 1 करोड़ नौकरियाँ देता हूँ, वही आवाज़ पंजाब से भी आती है हम भी 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, और इस्लामाबाद को जो है लवारिस समझा जाता है। इस्लामाबाद से कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आती है। जबकि हमारा देखें तो हमारे पास जो है 60% जो है वो यूथ है, और बाकी लोग जो है हमारे पास 1.25 लाख लोग जो है वो हर साल जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जो वो आते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद उनका ये ख्वाब होता है कि हमें यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ पे कारोबार मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नौकरियाँ भी नहीं है, यहाँ पर कारोबार भी नहीं है। तो हमारा बेसिक मंशूर तो ये कि सारों से पहले यहाँ पर नौकरियों कारोबार का जामे मनसूबा जो है वो दिया जाए। अगर हुकूमतें इसको देने में फेल होंगी तो फिर डेफिनेटली तरीके इस्लामाबाद के पास अपने प्लान्स हैं, वो उन प्लान्स के साथ जो है वो नौकरियों के लिए और कारोबार के लिए सामने आएगी। आप क्या समझते कि इतना आबादी का भाव जिस तरह है, हमने सुना है कि शहरों से देहात से शहरों की तरफ भाव होता है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इतना भाव है कि 25 से 35% सालाना इसकी ग्रोथ है, आखिर क्यों है? देखिए, एक तो अपनी पॉपुलेशन इस्लामाबाद की, उसका फार्मूला इस तरह से पहले थोड़े लोग थे, फिर वो डबल हुए, फिर ट्रिपल हुए, ज़ाहिर पॉपुलेशन जहाँ पर होगी उसने इंक्रीज होना है। दूसरे ये कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आके रहना पसंद करते हैं। आप देखें ना कि जी एक रिमार्क्स मुझे किसी की याद आ गई कि हर बंदा कहते हैं इस्लामाबाद मेरा, इस्लामाबाद मेरा, लेकिन इस्लामाबाद का कोई नहीं बनता। तो अब पूरे पाकिस्तान से जब लोग यहाँ पर आके आबाद होंगे, हमारा एक कुछ फार्मूलेस भी ऐसे हैं ज़मीन के और प्लाटों के, कुछ डिपार्टमेंट जो लोगों को जो वो अलॉट करते हैं। तो जब अलॉट होंगे तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर आके रहना पसंद करते हैं। बल्कि लोगों को ये ख्वाब होता है, अगर उन्हें पूछा जाए कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, प्लाट कहाँ पर लेना पसंद करेंगे, तो उनका पहला जो है एजेंडा वो इस्लामाबाद होता है कि हमें इस्लामाबाद में प्लाट मिले, हम इस्लामाबाद में रहना जो है वो पसंद करते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर हमारी आबादी जो है वो 25% 30% जो है वो एनुअली जो है इंक्रीज हो रही है। आप देखेंगे कि अभी 5 साल में जो है, अभी हम जो है वो 22-23 लाख की बात कर रहे हैं, तो अभी 30-32-35 लाख तक भी हमारी आबादी चली जाएगी। और इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि 30-32-35 लाख के लिए हमारे वसाइल कतन जो है वो काफ़ी नहीं है। तो अभी जो पिछले दिनों में एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें जो एक साहिब हैसियत ने बात की कि जी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, दरख्तों की भी हमें जो है वो ज़्यादा नीड होगी। सिर्फ दरख्तों की ज़रूरत नहीं होगी, हमें जो है वो नौकरियों की भी ज़रूरत होगी, हमें कारोबार की भी ज़रूरत होगी, हमें सड़कें, पानी, हर चीज़ की हमें ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कौन सा अदारा काम नहीं कर रहा है? चूँकि हम देखते हैं कि ये एक प्लान शहर है, इसके अंदर हर अदारा बनाया गया है, और कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ पे क्लैप्स हैं? देखिए, हमारे पास जो मेन अदारे यहाँ पर काम करने वाले हैं, उसमें आप MCA को ले सकते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आप ले सकते हैं जिसमें हमारे पास कमिश्नर सिस्टम है, उसके बाद आप CDO को ले सकते हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद आप हाउसिंग अथॉरिटी को ले सकते हैं। पहले जो वो फाउंडेशन थी अब उस अथॉरिटी में जो है वो ट्रांसफ़र किए गए, और उसके बाद गवर्नमेंट है जो हमारे पास MNA सिस्टम है, और उसके बाद जो है वो अवाम। हमारे पास 6 लोग हैं जिन्होंने ये काम करना है। यानी बल्दियाती इदारे भी मौजूद हैं, सियासी जमातें भी मौजूद हैं, और इंतजामिया भी मौजूद है, फिर भी हम इतने मसाइल का शिकार, हम जो है वो इसको जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसकी एक बेसिक रीज़न तो ये है कि पिछले टेन्योर में जो है वो MCA के जो हेड थे, जिन्हें हम मेयर कहते हैं, कि वो एक डिफरेंट पार्टी से थे, और बाकी MNA जो है वो डिफरेंट पार्टी से थे, उनकी खिंचातानी की वजह से इस्लामाबाद में बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। उसके अलावा MCA की और CDA की अपनी भी खिंचातानी चलती रहती है। CDA चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो हमारे पास हो, और MCA चाहती है कि हमारे पास जो है वो पावर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ये हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो अपनी जगह पर एक ताकत है, उसने भी जो है वो सेक्टर जो है वो लोगों को अलॉट करने और उनकी डेवलपमेंट करनी है। तो इसमें जो 6वीं ताकत है वो अवाम की ताकत है, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल इग्नोर होती है। सारा सफ़र जो है वो अवाम को करना पड़ता है। इन अपने इदारों की इन खिंचातानी की वजह से, इनमें विजनरी लोगों की वजह ना होने की वजह से जो इस्लामाबाद के मसाइल हैं जो वो बढ़े। अगर ये इदारे जो है वो अपना काम जो है वो ठीक करना शुरू कर दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में बेहतरीन मॉडल बना सकते हैं। राशिद मलिक साहब, आप चूँकि चेयरमैन तहरीक इस्लामाबाद के, लेकिन हमने देखा कि CDA का चेयरमैन भी कमीशन होता है और कमीशन CDA चेयरमैन होता है, ये क्या कहानी है अंदर की? बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि कमिश्नर को जो है वो CDA चेयरमैन लगाया जाए, लेकिन अक्सर बात हमने CDA देखी है मर्ज होते हुए। बेसिकली कमिश्नर जो है वो बेस्ट नॉन बंदा होता है कि जिसको इस्लामाबाद की जो है वो हर चीज़ का पता होता है, इस्लामाबाद के मसाइल का पता होता है। तो कोशिश यही होती है कि वो CDA जो है वो उनके हवाले किया जाए ताकि CDO को जो है वो फाल तरीके से चलाया जा सके। होता भी नॉर्मली इसी तरह से, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कमिश्नर को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, किसी और को वो अपॉइंट करना, ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी भी है। सही। आप क्या समझते हैं जो हमारे अदारे से काम कर रहे हैं, जैसे PIMS है, क्या कर रहे हैं? देखिए, 2 हॉस्पिटल हैं जो पूरे इस्लामाबाद में, और आबादी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने आपको बताया ना, जब इस्लामाबाद बना तो 4-5 लाख लोगों के लिए ये शहर बना था। ये कतन 30-35-40 लाख का कंसेप्ट इस्लामाबाद के लिए नहीं था। उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इस्लामाबाद जो है वो एक्सपेंड हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर सके। तो PIMS के हालात आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे तो सांस लेना भी जो है वो मुश्किल होता है, ऑलरेडी जो है वो ओवर बर्डन है। और इसी तरह पॉलीक्लिनिक जो है, पॉलीक्लिनिक होली फैमिली पॉलीक्लिनिक जो है वो भी इसी तरह से जो वो ओवर बर्डन है।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی آپ ایک فارمولہ دیتے جس طرح سے جو ہے وہ پرانے زمانے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ایک ڈسپینسری ہوتی تھی. ایسے ہی جتنے بھی سیکٹر جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپ ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے 10 مرلے کے ہاسپٹل کی جگہ جو ہے وہ مختص کی جائے, اور تاکہ بڑے ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہاں پہ صرف کلینکل مریض جائیں, باقی کھانسی نظر کام کے ادھر جائے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فیسلٹی دی جاتی ہے فری میڈیکل کی, تو ان ساروں کو پیمس جانا پڑتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے چیک اپ کے لیے, چھوٹے موٹے چیک اپ ہوں اس کے لیے بھی وہ پیمس جاتے ہیں. اگر اپنے سیکٹر میں آپ کو 10 مرلے کا ہاسپٹل مل جاتا تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر برڈن کم ہو جاتا ہے. جو ڈیلی روٹین چیک اپ والے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر جاتے ہیں. ایمرجنسی میں بھی 15-20 بیڈ کا جو ہے وہ ہاسپٹل اگر قائم ہوتا ہے تو ایمرجنسی میں بھی وہ جو ہے وہ برڈن شیئر کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ 10 سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ نے ہاسپٹل جو ہے وہ قائم کیے ہیں, اور ہر سیکٹر میں جو ہے وہ 20 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. آپ کے پاس تقریباً 200 بیڈز وہاں پر 200 بیڈ آپ کے پاس پیمس میں, تو آپ کا برڈن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر جو آنے والے سیکٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ 10 مرلے کا پلاٹ یا 1 کنال کا پلاٹ مختص کیا جائے گا یہاں پر ڈیفینیٹلی ہاسپٹل بنے گا, تو ہمیں آنے والے ٹائم میں جو ہم نے پریشانی دیکھنی ہے ہاسپٹل اوور برڈن ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. راشد ملک صاحب, مسائل تو اتنے ہیں کہ جس پہ بھی اٹھائیں گے تو وہ گمبھیر ہی نظر آئے گا. ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, ایجوکیشن کے اداروں میں اور داخلوں میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہمارے یہاں آئین میں واضح ہے کہ ہمارے پاس 5 سال سے لے کے 16 سال تک بچے جو ہے اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ فری مسٹ ہے, کوئی تھوڑا سا فری ہوگی, مسٹ بھی ہے فری بھی ہے. تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جی جب یہ آئین شاید بنا تھا تو اس سے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ داخل ہوتے تھے. اب جو ہے وہ دیکھیں 4 سال کا 3.5 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ اسکولوں میں داخل ہوتا ہے. تو جب وہ بچے کو اسکول لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ 1 سال کی جو فیس ہوتی ہے وہ انہیں پے کرنی پڑتی ہے. بہت سارے پیرنٹس اس کی وجہ سے بھی گھبراتے ہیں. ایڈمیشن جو ہے وہ پھر وہی بچے جو ہے وہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو پھر اسکولوں میں ایڈمیشن ان کو لینا مشکل ہو جاتا ہے, اسکولوں والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ایک تو یہ وجہ کہ ہمارے پاس جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے اس کی ریشو جو ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ کے مطابق اس وقت 10 سے 12 ہزار ہے, جبکہ پرائیویٹ اس وقت جو داد و شمار ہمارے پاس 17,000 بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, جو کہ ڈیفینیٹلی آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے جو وہ برڈن بنیں گے. پھر یہ کہ غربت اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. کوئی پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے, ٹیلنٹ سکھائی جائے, تو وہ بچے بڑے ہوں یا بلکہ انڈر لمٹ بھی انڈر ایج بھی جب وہ ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ کام کرا کے ان سے جو ہے وہ ارننگ کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اسکولوں میں بچوں کا تناسب جو ہے. راشد ملک صاحب, این جی او تو بہت پیسہ دیتی ہیں تعلیم کے لیے, تعلیمی ریفارم کے لیے. ہم نے دیکھا ہے یو این او کے بہت سے ادارے ہیں جو یہاں پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے آپ سے بھی ایک بات کی تھی کہ جو بچے اسکولوں میں نہیں جا سکے ان کے لیے آپ کیا کریں؟ دیکھیں ہم نے بھی اپنی کیپیسٹی میں جو ہے وہ آٹو اسکول چلڈرن کے لیے بچوں کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے. ہر یو سی میں جو ہے وہ اسکول بنے گا جو کہ 2022 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 50 اسکول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور ہر اسکول میں جو ہے وہ دیکھیں 50 بچے ہوں گے, اور 2500 بچے ہمارا ٹارگیٹ یہ کہ 2500 بچے ہر 6 مہینے بعد جو ان کو مین اسکولوں میں ڈالیں گے. ہوتا اس طرح سے 7 سال کا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتا تو ہم اس 7 سال کے بچے کو تیار کریں گے اپنی جو اس کے لیول کی کلاس ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو وہ جب سے کہ چوتھی یا 5ویں کے قابل ہو جائے گا, 10 سال کا بچہ جو ہے وہ 6ویں کے قابل ہو جائے گا تو ان کو ہم مین اسکول ڈائریکٹ کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2022 میں ہم 2500 بچوں کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اپنے اسکولوں تک پہنچانے کے. لیکن راشد ملک صاحب اس کے لیے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ ہمارے جو حکومتوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. دیکھیں ہماری جو پاکستان کی قوم ہے وہ نمبر 1 ہے چیریٹی دینے میں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل صحیح, میں سب سے زیادہ چیریٹی اور سب سے زیادہ جو فائنینسز ہیں ڈونیشن کی مد میں یا زکوٰۃ کی مد میں وہ پاکستان کی عوام دیتی ہے. تو جب ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا تو اسے تھوڑا سا مشکل ضرور ہوا تھا, لیکن قطن جو ہے وہ اسلام آباد کے لوگ گھبرائی نہیں ہیں, وہ بالکل مکمل طور پہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہم 2022 میں اپنا کمپلیٹ کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ پولیس ریفارمس کی بڑا نعرہ لگا تھا, چونکہ 3 ریفارمز گورنمنٹ نے کہا تھا, عدلیہ کا ریفارم, پولیس کا ریفارم اور ایجوکیشن ریفارم. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں پولیس تو کسی بھی جگہ کا ایک بیسک پلر ہوتا ہے نا. پولیس کے بہتری کے بغیر, پولیس کے ریفارمس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلام آباد کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کی پولیس نسبتاً جو ہے وہ پورے پاکستان کی پولیس سے جو ہے وہ قطرے بہتر. ٹریفک پولیس کا ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین سسٹم جو ہے وہ موجود ہے, ہمارے پاس بہترین افسر موجود ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہوتی ہیں جو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو باقی شہروں میں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی نیگلیجنس کی وجہ سے یا ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ بڑے آرام سے جو وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ٹریفک پوائنٹ آف ویو سے کرائمس کا تناسب جو ہے وہ کم ہے. ابھی جو ہے وہ ویسے بھی ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ ای چلان, ان کو کیمراز وغیرہ جو ہے وہ پورے شہر میں جو ہے وہ نصب ہو گئے ہیں. سیف سٹی, جی ہاں, سیف سٹی کیمراز جو ہے وہ نصب ہو گئے ہیں, اور اب ای چلان جو ہے لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹریفک میں بہتری آئی ہے. اور جہاں تک آپ دوسری پولیس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں دوسری پولیس ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین کرائم کنٹرول کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. 20-30 سال کا ان کا تجربہ ہے, اور وہ جہاں پر جاتے ہیں وہ کرائم کنٹرول بھی کرتے ہیں, انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, پراپر طریقے سے پولیس کا نظام بھی چلتا ہے. تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کیا ان کو وہ مراد جو ان کو کام کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں, کیا وہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں, کیا وہ امینیشن ان کے پاس ہیں, کیا اتنا خرچہ ہم ان کو دیتے ہیں, انویسٹیگیشن کے لیے ہم ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ریفارم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بہترین ریفارم جو ہے وہ پولیس میں آنی چاہیے. جو نیچے کے لوگ ہیں جو ہمارے ڈی ایس پی سے لے کے
ASI تک کے جو لوگ ہیں یا نیچے کانسٹیبل لیول کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا پولیس کی بہتری کے لیے. دوسرا یہ ہمارے پاس نفری کا تناسب جو ہے وہ بہت کم ہے. اگر ایک طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے تو ہمارے پاس 2,000 لوگوں کے اوپر ایک پولیس والا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 10,000 لوگ ہیں, 2-3,000 اس میں VIP ڈیوٹیز بھی ہوتے ہیں, 6-7,000 لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور دھرنے ہمارے آئے دن پڑے رہتے ہیں, آئے دن ہمارے پاس جو ہے وہ دھرنے. دوسری بات یہ ہے کہ جی نفری جو ہے وہ پوری کی جائے. تیسری چیز یہ کہ جی سب سے بڑھ کر کے جی ہمارے پاس جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے آپ 6 طرح کے کام لے رہے ہوتے ہیں. اگر بیچ میں موپ آ گیا ہے اس کو ڈسپس کرنا ہے, پروٹیسٹ آ گیا اس کو ہٹانا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو ہٹانا ہے, آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, کرائم کنٹرول کرنے ہے, سارا جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا جو وہ ایک تھانے کے اوپر برڈن ہوتا ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. فیلڈ پولیس الگ ہونی چاہیے جو باہر جو سڑکوں کے اوپر جو ہے اگر کوئی موپ آ جائے, کسی کے گھر میں واردات ہو جائے, اس کا جو انیشیل وزٹ ہوتا ہے وہ فیلڈ پولیس کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے تو تھانے اس سے جانے کے لیے جب SHO کی وہ بندہ پکڑا گیا آپ آ کے اس کی جو ہے وہ شناخت کریں, تو آپ کو پہلے دن تو جو وہ تھانے جا کے نہیں بیٹھے, جبکہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ SHO اور ASI کے اوپر جو ہے بالکل صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو انویسٹیگیٹر ہیں, انویسٹیگیشن پولیس آیوز جسے ہم کہتے ہیں, وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ بہترین کام کرتے ہیں. آپ ساروں سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ نے مینٹلی طور پہ جو اسے کتنا ریلیکس رکھا ہوا ہے, کیا وہ اپنی فیملی کی طرف سے مطمئن ہے, کیا اتنی تنخواہ اس کو مل رہی ہے, کیا اتنی مراد اس کو مل رہی ہے کہ جی باہر جاتے جب وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تو اس کے اخراجات اس کو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. ہاں اگر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اگر انویسٹیگیشن افسر جو ہے وہ اپنا پراپر کام نہیں کرتا پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سوالیہ نشان. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس کو بیچارے کو پیٹرول بھی نہیں ملتا جو ٹریفک پولیس کا آگے پائلٹ چل رہا ہوتا ہے. اس طرح کے مسائل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں, لیکن راشد ملک صاحب جیسے لوگ آ رہے ہیں آگے, انشاءاللہ اس ملک کے اندر بہتری کا آغاز ہوگا اور بہتری ہو رہی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان سے جو گفتگو کی وہ یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی, اور آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ آگے بڑھیں گے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمت ہار دیں. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کا ٹائم ہو جا رہا ہے, کہیں مت جگہ, اسٹے ود اس. وارث نہاری ہے سب سے معیاری, جو بھی اس کو کھائے خوشی سے مسکرائے, معیار اس کا ہے سب سے بھاری. وارث نہاری 1960 سے قائم شدہ, انارکلی لاہور والے اب آپ کے شہر, راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن اور صدر کی کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں وارث نہاری کی فخریہ پیشکش. وارث لاہور دارالباہی ہر قسم کی لاہوری فرائی مچھلی کے لیے اب لاہور جانے کی ضرورت نہیں. ذائقہ وہ جو من کو بھائے, اسپیشل نلی اور مغز نہاری فرائی, چکن نہاری, اسپیشل مچھلی تسلا, لال بوٹی تسلا, نلی اور مغز دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ, شیرمال, روغنی نان, تافتان نیاز کے لیے اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں. بھرپور ذائقہ اور اعلیٰ معیار ہی ہماری پہچان ہے, تو آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور ذائقے کی ایک نئی دنیا میں کھو جائیں. وسیع کار پارکنگ کی سہولت کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری اور فوڈ پانڈا کی سروس. وارث نہاری, D999 سیٹلائٹ ٹاؤن, کمرشل مارکیٹ راولپنڈی, 109B آدم جی روڈ, صدر راولپنڈی کینٹ. کلاک ٹاور نزد برگر کنگ, بحریہ ٹاؤن فیز 7. وارث نہاری کی فرسٹ اینیورسری کے موقع پر راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں 20 اکتوبر کو 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک, خوش آمدید. جیسے کہ پروگرام چلا تھا, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. ناظرین راشد ملک صاحب جو کہ چیئرمین تحریک اسلام آباد کے, وہ بڑا کام کر رہے ہیں, بڑا نیا ویژن لے کے ہیں. اگر اسی طرح کی طریقے ہر شہر کے اندر شروع ہو جائیں گی تو یقیناً ایک اچھا فائدہ ہوگا. لوگ ابھی ڈیپینڈ کرتے ہیں MNA پہ, لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں MPs پہ, لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈپٹی میئر پہ, میئر پہ, لیکن وہ کہاں تک جائیں؟ SHO پہ. ہر معاملہ تو اس نے حل نہیں کرنا, پہلے آپ نے سوسائٹی کو خود بھی تو اویئرنیس دینی ہے. کیا کہتے ہیں ہمارا ٹورزم کیوں خراب ہو رہا ہے؟ پہلے تو ٹورزم کی بڑی باتیں تھیں, ہمارا مارگاہ کی پہاڑیاں خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں, ابھی وہاں پہ بھی آئے دن آگ لگ جاتی ہے. کیسے لگ جاتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کیا کہتے ہیں ٹورزم کے حوالے؟ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, جو لوگ ٹورزم سے منسلک ہیں, ان کو اسلام آباد میں جو ہے وہ ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے جو ویژن ہمارے پاس ہونا چاہیے, یہ شاید ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا, یا ہم نے شاید ابھی تک یہ کنسیڈر نہیں کیا کہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی شہر کی, اس کی بہتری کے لیے, اس کے فائنینسز کے لیے, اس کے بجٹ کے لیے ٹورزم کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ایسے ہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ نیچرلی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. تو اسلام آباد میں صرف اگر آپ 50 پوائنٹس جو ہے وہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اسٹیبل کرتے ہیں, تو ہم 500 کروڑ جو ہے وہ منی جنریٹ کر سکتے ہیں.
تو اس میں جو ہے ہم نے کرنا کہ ساروں سے پہلے تو ہمیں پوائنٹس جو ہے وہ چوز کرنے ہیں, اس کے بعد وہاں پر ہم نے صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ بہتر کرنا ہے, اس کے بعد وہاں پہ وائی فائی ہونا چاہیے, وہاں پہ واش روم ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جگہ کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے. جیسے کہ مجھے نہیں پتا کہ تاج محل ہے, میں نے کبھی جا کے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن مجھے پتا کہ ایک تاج محل ہے, وہاں پر ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا کبھی خبروں میں دیکھیں یا اخبار میں پڑھا کہ ایک تاج محل نام کی چیز جو وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایفل ٹاور میں نے نہیں دیکھا, لیکن ہمیں پتا کہ ایفل ٹاور نام کی ایک چیز جو وہ ایگزسٹ کرتی ہے. آپ اسلام آباد کے پکنک اسپاٹس بنائیں اور انہیں اتنا مارکیٹ کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں جو چھٹیاں گزارنے یہاں پر آتے ہیں, پاکستانی ہوتے ہیں یا باہر سے فارنر جو ہیں وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, تو انہیں وہاں سے پتا ہوگا کہ اس پوائنٹ پہ ہم نے جا کے جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے. ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی گائیڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے, کسی قسم کے پکنک اسپاٹس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ جی پکنک اسپاٹ بہت کم ہے, اور جو ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آئیں اور وہاں پر وہ نام لیں گے جی ہم نے اس جگہ پہ جا کے اس کو وزٹ کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوک ورثہ ابھی آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے 30% لوگ جن سے میری ڈیلی بات ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی پتہ چلتا ہے کہ جو وہ لوک ورثہ جو وہ وزٹ کریں, کیونکہ وہ ایک کوالٹی وہ سیٹ اپ ہے. وہاں پر لوگ جاتے ہیں, وہاں پر انہیں صاف ستھری چیز کھانے کے لیے ملتی ہے, وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے اچھا ماحول ملتا ہے, وہاں پہ سیکورٹی ملتی ہے. تو اگر اس طرح کے پوائنٹ جو وہ اسلام آباد میں لائے جائیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ فائنینشیل بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور ٹورزم جو ہماری پروموٹ ہو سکتی ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارا تو ایک تو ویسے ہی قدرتی طور پہ بڑا پروموٹ ہے, ہر بندہ اسلام آباد دیکھنا چاہتا ہے, ہر بندہ اسلام آباد آنا چاہتا ہے, چاہے وہ بیرونی ملک سے ہو چاہے وہ اندرونی ملک سے ہو. اور یہاں پہ اتنے پوائنٹ ہیں, یہاں کی بڑی رچ ہسٹری ہے, یہاں پہ بڑا اچھے راول ڈیم طرح کی بہت سی جھیلیں ہیں اس کے ساتھ منسلک, اس طرح اس کے ساتھ بہت سے باغات ہیں, مارگا کے خوبصورت زرخیز علاقہ ہے. تو پھر پروموٹ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جیسے بات کی کہ اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی, جب تک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیے جائیں گے, جب تک بروشر نہیں دیا جائے گا لوگوں کو, لوگ کیسے آئیں گے؟ تو آپ ہمارے چیئرمین سی ڈی کو کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ پوری لابنگ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے پورا سوشل میڈیا کے اوپر کمپینس جاری ہوتی ہیں کہ جی اسلام آباد میں یا کہیں پہ بھی کسی ملک میں ایک پکنک اسپاٹ ہے, وہاں پہ جا کے اسے وزٹ کریں. ڈیفینیٹلی لوگ آتے ہیں تو وہ فائنینسز کی صورت میں ملک کو, شہر کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس اسلام آباد میں 3 قلعے موجود ہیں جو کسی کو نہیں پتا. اچھا ذکر کیجیے. ایک رباط میں ہے جو وہاں پر اس کی جو گکھڑ قلعہ, جی ہاں گکھڑ قلعہ جو آج کل اس کی رینوویشن ہو رہی ہے, اور اسی طرح سے گلبرگ میں آپ جائیں تو وہاں پہ 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بڑا قلعہ ہے. بدھا کیو کو آپ لے سکتے ہیں, جیسے شاید اللہ دیتا کی طرف آپ جاتے ہیں, اگر کسی اور ملک میں کوئی اس طرح بدھا کیو ہوتا ہے تو وہ اتنا سسپینس کریٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہاں پر ہمیں سڑکوں کی بھی ضرورت ہے, وہاں پہ پہنچنے کے لیے ڈائریکشنز کی بھی ضرورت ہے, لابنگ کی بھی ضرورت ہے, اور یہ سارے کام بیسیکلی اسلام آباد کے اداروں کے CDA کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرے, MCA کا کام ہے کہ وہ جس حد تک پروموٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کریں. اس سے نہ صرف عوام کو جو ہے وہ روزگار ملے گا, نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ تفریح کے موقع جو ہے وہ ملیں گے, بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے پرکشش ماحول ملے گا کہ ہمیں اسلام آباد جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے. راشد ملک صاحب آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ آؤٹ کیے. میں اسی پہ تھوڑی سی آگے وضاحت کر دوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. یہ جو ہمارا سیدپور گاؤں ہے, یہاں پہ انٹرنیشنل جو اتحاد ہے اس کی بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں. ہندو کا ٹیمپل بھی وہیں پہ ہے, سکھوں کا بھی وہیں پہ ہے, اور مسجد بھی وہیں پہ ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی امتیاز بنتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کی نالج کے لیے بتاتا ہوں کہ ہم نے جو اپنا طریقے اسلام آباد کا جو فلیگ بنایا اس میں اوپر پاکستان اسلام آباد کا مونومنٹ ہے, اور اس کے نیچے جو ہے وہ 7 لائنس ہیں جس میں لال پیلی نیلی کالی ہر رنگ کی جو ہے وہ ایک لائن ہے. تو کسی نے میرے سے پوچھا کہ اس کا کنسیپٹ کیا, تو ہم نے بتایا کہ یہ جو 7 لائنس ہیں یہ یہاں پہ بسنے والی کمیونٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس یہاں پر ہندو بھی ہیں, یہاں پہ سکھ بھی ہیں, یہاں پہ کرسچن بھی ہیں, یہاں پہ مسلم بھی ہیں, اور یہاں پر فارنرز بھی ہیں. ہر طرح کی کمیونٹی یہاں پر آباد ہے, اور مزے کی بات یہ کہ جی کبھی کسی کمیونٹی کا جھگڑا یہاں پر نہیں ہوتا, سب لوگ جو ہے وہ محبت سے رہتے ہیں. بلکہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ دیوالی تھی اور اس میں بہت سارے ہندو جو اسلام آباد میں بسنے والے ہیں. میں نے ان کو جو ہے وہ خود مبارکباد پیش کی, اور انہوں نے جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ مٹھائی کے ڈبے جو ہے بہت سارے اداروں میں DC صاحب کے پاس اور باقی لوگوں کے پاس وہ لے کے جا رہے تھے کہ بھائی دیوالی اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھا کنسیپٹ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی بیس کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کو موجود نہیں ہے. تو اگر اسی طرح سے جو ہے میں تو سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں اسی طرح سے ہونا چاہیے, اسی طرح کا بھائی چارہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملنا چاہیے. اور یہ اس طرح کے موقع اور میلے ہونے چاہیے, جیسے لوگ میں آپ نے ذکر کیا, اس طرح سیدپور گاؤں میں اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ بیرونی دنیا کو پتہ چلے یہاں پہ سکھ, ہندو, مسلم, پارسی, عیسائی سب اکٹھے رہتے ہیں, اور بڑا اچھا سافٹ امیج جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے, ہم پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ CDA اس ملک اس شہر کو سنبھالنے والا ہے, سب سے زیادہ فنڈ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں, پھر بھی صفائی نہ ہونے کے برابر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو CDA کا اس میں اپنا رول ہے. CDA کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. ساروں سے پہلے تو نہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے فیض آباد تک کنسیڈر کرنے کی بجائے آگے بھی جو ہے وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ 50% میس نظر آتے ہیں. تو تھوڑا سا فیض آباد سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پر 100% خاص طور پہ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے ان کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہوتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ CDA بہت فعال ادارہ ہے, اور CDA کے پاس بہت بڑی پاور ہے, بہت بڑی ان کے پاس جو ہے وہ مشینری ہے, بہت سارے لوگ ان کے پاس ہیں, اور جتنے
एम्प्लॉयज सी डी के पास अगर वो इस्लाम आबाद को मेंटेन करना चाहिए सफाई के हवाले से तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। दोस्तों उससे भी बढ़कर ये कि सोसाइटी को भी उसमें अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। एक तो मैंने रोड पे चलते हुए ये ऑब्जर्व किया इस्लाम आबाद में हमारे पास जो है वो डस्टबिन यहाँ पर नहीं है। रोड पर आप कहीं से लेके 4 किलोमीटर तक भी पैदल चले जाएं तो आपको डस्टबिन जो है वो कम नजर आते हैं। उसकी वजह से भी जो है बहुत कचरा और बहुत सफाई का निज़ाम जो है वो धर्म भरम जो है वो नजर आता है। और उसके बाद सोसाइटी जो है वो अपना रोल प्ले करें, उनको भी जो है अवेयरनेस गेन करने की ज़रूरत है, उनको भी लर्न करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, स्कूलों में सिखाने की ज़रूरत है कि सफाई तो बेसिकली हमारे ईमान का जो है वो जुज़ है और डेफिनेटली हमें जो है वो सफाई के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि इस्लाम आबाद को जो है वो बेहतर तरीके से। लेकिन हमने देखा वक्त के साथ साथ जायज़ तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं उनको रोकने का, कहीं उनके में रिकॉर्ड बनने का कोई इख्तियार नहीं। हालांकि जो हमारे नए एशिया है अनिल साहब बड़ा काम करने, बड़ी नजायज़ तजात और बाकी कामों में बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, लाके तहसीन है वो काम करने, लेकिन फिर भी ये मामला सही नहीं हो रहे। जी आप देख सकते हैं कि हर जगह पे जहाँ पे भी प्राइवेट सोसाइटी बनी है, जो सीडीए का जो मास्टर प्लान था वहाँ पर तो नाजायज़ तजावज़ात कम होती हैं घरों की सूरत में, वहाँ पर जो है वो कमर्शियल की सूरत में कुछ तजावज़ात जो है वो सामने आते हैं और हर साल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसके ऊपर जो है वो एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो नाजायज़ तजावज़ात जो उनको कराते भी हैं। और एसीज़ वाकई हमारे जो है वो बहुत मुतहरिक हैं इसके लिए, खासतौर पर सेक्रेटरीट के और रूरल एरिया के जो एसीज़ हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें आप देखेंगे कि E11 जब ये बना था तो उस वक्त जो है वो प्लान में जो चीज़ें बड़ी अच्छी बात की आपने, उन्होंने जो है वो पूरा उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स बना दी, वहाँ पे अपार्टमेंट्स बना दिए, पानी की गुजरगाह थी उसको जो उन्होंने कवर कर लिया। उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी जो है वो देखने में सामने आया। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ का हमने देखा कि उनके पास 2000 कनाल जगह होती है तो 1000 कनाल वो वैसे बीच में पेट लेते हैं जो कि बहुत अरसे बाद पता चलता है। जबकि आप किसी को NOC दे रहे हैं तो आपको उसी वक्त पता होता है, दारों को उसी वक्त पता होता है कि इसको NOC हमने इतने एरिया की दी और ये इतने एरिया के ऊपर महित अपने आप को जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो वहीं पर उनका दारों का काम होता है कि उसको रोका जाए। अदरवाइज जो है वो अगर इसी तरह से तजावज़ात बढ़ती रही तो इस्लाम आबाद का मास्टर प्लान बुरी तरह से जो है वो तबाह हो जाएगा और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि आपके पास ऑपरेशन के भी चांसेस ना हो, ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन भी न कर सकें, तजावज़ात को आप गिरा भी ना सकें। तो डेफिनेटली हुकूमत का अदारों का काम है कि वो उनके ऊपर फोकस करें, तजावज़ात को यहीं पे रोकें। बिल्डिंग कोड्स के बारे में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ मार्गा टावर गिर गया था, इतना बड़ा टावर, लेकिन बाद में उसको कहा जी इसके बिल्डिंग कोड SOPs नहीं थे जी, क्या कहते हैं? देखिए फिर मैं वही बात करूंगा कि ये सब अदारों का काम है डे फर्स्ट से जो वो उसको फोकस करें। जब एक बिल्डिंग शुरू हो रही है, जब सोसाइटी शुरू हो रही है, बिल्डिंग शुरू हो रही है तो उसके SOPs जो है वो मुकम्मल किए जाए। आखिर इंसान है ना, वहाँ पर पूरे SOPs हमने जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। तो वहाँ पर आर्किटेक्ट हैं वो देखने वाले हैं, वहाँ पर डायरेक्टर्स हैं वो देखने वाले हैं, उनके हाथ की बात है कि आप उनको SOPs को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। तो आप जब इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो फिर जो वो मार्गला टावर जैसे एक्सीडेंट जो वो हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए बेसिकली अदारों का ये काम है कि जो SOPs जो है वो डिफाइन हुए हैं उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं और उसके बगैर जो है वो किसी को जो है वो NOC इशू ना करें। डेफिनेटली जब NOC इशू नहीं होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती, कोई सोसाइटी उसके ऊपर जो है वो नहीं बन सकती। तहरीक इस्लामाबाद के आप चेयरमैन हैं, आप ये बताएं कि कितने कम अरसे में आपने तरक्की की और लोगों में अपनी पहचान करी। हम समझते हैं कि वाकई आपने पहचान करी, तो ये क्या सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है या बाकी जो शहरों के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर भी आपके नुमाइंदे मौजूद हैं? देखिए हमारे नुमाइंदे जो है वो बाकी मुल्कों में जो वो अपॉइंट हो चुके हैं और बाकी शहरों में भी हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन हम इलेक्शन जो वो सिर्फ इस्लामाबाद से लड़ना चाहते हैं। बेसिकली हमारी पार्टी जो वो सिर्फ इस्लामाबाद के मसाइल को सामने रख के इसलिए यानी पहले आप यहाँ से करेंगे फिर इंशाल्लाह बाकी शहरों के अंदर। अगर एक दफ़ा हम इस्लामाबाद में अच्छा मॉडल देने में कामयाब होते हैं तो हम डेफिनेटली जो है वो पूरे मुल्क में भी जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के मसाइल को यहीं पर रोका जाए। अगर अभी भी जो है वो आवाम सामने नहीं आएगी, अभी भी एक अंदरूनी ताकत सामने नहीं आएगी तो डेफिनेटली जो है वो पार्टियों को जो वो परसू करने में मुश्किल होगा। हम ये चाहते हैं कि हर पार्टी के सामने इस्लामाबाद के मसाइल जो है वो डेली बेसिस पे रखे जाए ताकि इस्लामाबाद के मसाइल को कंट्रोल किया जाए। तो क्या सोसाइटी को भी अवेयरनेस देंगी? इतनी सोसाइटी आपका साथ देगी? देखिए अवाम ने हमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त भी राय दी है, इसी वजह से हम 2 साल के मुख्तसर अरसे में जो है वो सामने आने में कामयाब हुए। वैसे डेफिनेटली जो है वो अवाम को मैंडेट है कि अंदरूनी ताकत जो है वो सामने है जो कि पार्टियों को ये बताए कि हमारे ये मसाइल और उनका मसाइल का हल क्या है। सारों से बढ़कर ये होता है कि आपके पास एक विजनरी लीडर होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए कि कोई मसला है और उसका हल क्या है। हमारे पास जितनी भी नौकरियों के मसाइल बने, हमारे पास लाइफ स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया, हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो खत्म हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, हम स्मॉल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, हम लार्जर इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप, इन चीज़ों के ऊपर किसी किस्म का फार्म दिए, वहाँ पे कोठियाँ बन गई, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो गए। वो एक बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे हिसाब से, कहा कि हमने सारे ज़री फार्म जो है वो तबाह करनी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली जो है वो इसके जो भी इसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको दोबारा से जो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। हमारे कायदे मोहम्मद जहाँ की तस्वीर को डैमेज किया गया तो उस पर आपने लेजिस्लेशन कही, वो ज़रा वाक़या हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा इनकी तरफ मुँह करके। जी बेसिकली कायद-ए-आज़म पोर्ट्रेट पे एक दिन मैं सुबह उठूँ तो मुझे पता चला सोशल मीडिया के थ्रू के वहाँ पर जो है वो एक लड़के और लड़की ने नींद भरना हालत में जो है वहाँ पर तस्वीरें बनाई हैं और अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे वो तस्वीरें देखने के बाद पूरे इंटरनेशनल लोगों ने हमें कॉल करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आना शुरू, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आना शुरू होगी। आप इस्लामाबाद में आइए, इस्लामाबाद में किस तरह का ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। उसके लिए हमने एक FIR का अंदराज कराया और उसके बाद उन लोगों को जो है वो बाकायदा जो है वो गिरफ्तार किया गया, मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और उसके बाद मुकदमे का ट्रायल अभी जो है
वो चाह रहा है। अच्छा, इसमें सारों से बढ़ के ये बात हमारे सामने आई कि कायदे आज़म की बेहुरमती, उनकी तस्वीर की बेहुरमती, या परचम पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसकी बेहुरमती के ऊपर किसी किस्म को कोई कानून हमारे पास जो है वो वाज़ेह नहीं था। उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर जो वो लेजिस्लेशन कराने में कामयाब हुए। अब जो है वो 5 साल उसके ऊपर सज़ा है, 50,000 उसके ऊपर जुर्माना है। अगर कोई क्या सजा है, क्या 5 साल उसके ऊपर जो है वो कैद है और 50,000 उसके ऊपर जुर्माना है। अगर आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करे इस तरह की सजा का मुस्तहिक होगा। अगर कोई परचम की या कायदे आज़म की तस्वीर की बेहुरमती करते हैं या उनके मज़ार की बेहुरमती करते हैं तो डेफिनेटली वो सजा का मुस्तहिक होगा। और पुलिस के हवाले से भी कुछ कहा था आपने, पुलिस की जो शोधा हैं उनके हवाले से क्या करें आप? जी हाँ, डेफिनेटली जो पुलिस के भी शोधे हैं, जो फौज के भी शोधे हैं, उनके ऊपर भी ये कानून लागू होना चाहिए कि जो खुदा न खास्ता अगर उनकी कोई बेहुरमती करता है किसी किस्म की तो यही कानून उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए कि 5 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जी हम किसी किस्म की बेहुरमती करेंगे, किसी शहीद की करेंगे, खा वो पुलिस का हो, खा वो फौज का हो, कायदे आज़म की बेहुरमती या पाकिस्तान के किसी लीडर की बेहुरमती करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में रोल प्ले किया था, तो डेफिनेटली वो सजा का मुस्तहिक होगा। राशिद मलिक साहब, जैसे आपने बताया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या बलदियाती इलेक्शन में लड़ेंगे? आपके नुमाइंदे हैं बलदियाती इलेक्शन के लिए? देखिए, जब एक पार्टी जो है वो फॉर्म होती है तो वो फिर बल्दियाती इलेक्शन से, मेयर से, फिर MNAs और सेनेटरशिप, वो हर चीज़ में जो है वो यानी आप तमाम प्रोसेस से गुजरेंगे और अच्छी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे, चूँकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते मैं ये भी चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद के एंट्रेंस पॉइंट हैं, जैसे रुआत है, इधर मुख्तलिफ पॉइंट हैं, उनको खूबसूरत होना चाहिए। आपका जब एंटर हो तो पता चले आप इस्लामाबाद में एंटर हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? चेयरमैन स्टूडियो को क्या तजवीज़ देंगे? जी, मैं चेयरमैन स्टूडियो से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी रवास से लेके पार्लियामेंट तक पूरे इस्लामाबाद को जो है वो एक ही कंसीडर किया जाए। हर जगह पे इस्लामाबाद के लोग जो है वो बसते हैं। मैं DHA में रहता हूँ तो मैं अपने आप को इस्लामाबाद का शहरी कहता हूँ। अब जब रवास से आप एंटर होते हैं तो वो एंट्री बेसिकली जो है वो सारी रोड टूटी फूटी है, वहाँ पर जो है वो सारा आसपास जो है वो ट्रकों का भी मैस होता है और भी चीज़ें जो है वो वहाँ पर गार्बेज भी वहाँ पर पड़ा होता है, कूड़ा भी वहाँ पर पड़ा होता है। उधर भी जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। बल्कि एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है हमें किसी ने सजेस्ट किया कि ये कायदपुर ट्रेड वाली जो जगह है NA52 में एक वाहिद जगह यहाँ पर इसको वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए, इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जो इसकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर जो हर 14 अगस्त पे परचम कुशाई होनी चाहिए, आपकी फ्लैग लोअरिंग यहाँ पे सेरेमनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास NA52 में एक ही जगह जिसको हम जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, बाकी तो सारी जगह NA53, 54 में आती हैं। उसके बाद जो है फैज़ाबाद की तरफ से जब आप आते हैं तो फैज़ाबाद का ब्रिज जो है उसको बहुत खूबसूरत होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ब्रिजेस जो है वो पेंट हुए भी होते हैं, उसके बाद झंडे लगे भी होते हैं। जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कि जी आप कैपिटल में एंटर हुए। फिर उसके बाद ये प्लांटेशन जितनी भी होती है वो फैज़ाबाद तक जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। फैज़ाबाद से आगे इस्लामाबाद हाईवे जो है वो उसको बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद का हिस्सा कंसिडर नहीं किया जाता, तो वहाँ पर भी प्लांटेशन का कंसेप्ट जो है वो डिलीवर किया जाए। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाईवे के साथ साथ ग्रीन बेल्ट जो है वो जारी है, अगर उसको जो है वो एक फार्मूले के तहत कि जी वहाँ पर जो है वो 500 मीटर किसी एक सिविल बंदे को जो है वो अलॉट की जाए और उन्हें वहाँ पर गुलाब उगाने की इजाज़त दी जाए, वहाँ पर ग्लैड उगाने की इजाज़त दी जाए, तो वहाँ से ना सिर्फ जो उनका ज़र मुबादला जो है वो बहुत सारा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं, सॉरी ज़र मुबादला नहीं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा वो कमा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जब हाईवे से एक बंदा गुजरेगा तो वो इस्लामाबाद की ऐसी हाईवे होगी कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह की हाईवे जो है वो हमारे पास ना हो, तो इस्लामाबाद में इन खतूत पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। राशिद मलिक साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जितना बजट इस्लामाबाद के अंदर आता है इतना तो हम देखते हैं कि सुबह को नहीं मिलता आबादी के हवाले से लेवल से, क्या तजवीज़ देंगे? वो खर्च कहाँ होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इससे? लेकिन जी डेफिनेटली बजट जो है वो मिलता है और वो खर्च भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो खर्च नहीं होता, लेकिन सिर्फ लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से किन जगह पर लगना चाहिए, क्या ऐसे विजन हमारे पास हो कि जी कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो सामने आने चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स का जो है वो इस्लामाबाद को जो है वो फायदा हो सकता है, सिर्फ उस वजह से जो है वो हमें बजट जो है वो लगता हुआ नजर नहीं आता। अभी भी आप देखें कि इस गवर्नमेंट ने भी जो हमें विजन दी है वो सिर्फ सड़कों का हमें जो है वो विजन दिया है, वही पुलों का विजन दिया है, वही हमें जो उस तरह की जो पहले हुकूमतों ने हमें विजन दिए थे हमारे पास अभी भी वही विजन है। जबकि हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद में जो वो लाइफ स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा काम हो, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो इस्लामाबाद में डेवलप होनी चाहिए, जो हमारे पास 10 लाख अवाम इस रूरल एरिया में वो बेहतरीन कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डेवलप कर सकती है, वहाँ पर चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। सी पैक की जो उनके पास जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सी पैक से वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। जब इंटरनेशनल बच्चों से बात करते हैं तो वो आपसे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन की बात करते हैं, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सिर्फ विंडोज भी उनको ऑन करना नहीं आती है। ऐसे ही तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, बजट उसके ऊपर लगना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और इस्लामाबाद की जो पूरे मुल्क के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो फार रोल प्ले कर सकें। राशिद मलिक साहब, आप चेयरमैन तहरीक इस्लामाबाद के और आपका एक बहुत बड़ा विजन है, और हम मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि आपके विजन को हम आगे लेके चलेंगे। जो विजन आपका है वो किसी एक प्रोग्राम के अंदर मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। हम कोशिश करेंगे आइंदा भी अपने प्रोग्राम में आपको शामिल करें, बल्कि मुतल्लिका अदारों के जो बंदे हैं उनको भी साथ आपके बिठाएं, ताकि वक्ती तौर पर फौरी उस पर एक्शन भी हो सके, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जब आप चलेंगे, हम चलेंगे, तो कौम भी साथ आपके चलेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वारिस निहारी
निहारी है सबसे म्यारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए, म्यार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा। अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, 109 बी आदमजी रोड, सदर रावलपिंडी कैंट। क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग, बहरिया टाउन फेज 7। वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें।